Grabe ka dagko nga karpa among kuha karong gabi una. Og kang kahimbis vlog din nga kuha diri nga pertintag ko ang karpa nya ato ag hapon ni kay kita may kauban na mana naunsa day ka. Gago! Ug lang tawa lagu po niya ninyo diha goy bana-bana ninyo apila ka nakakilo pero estimate nako mga 5 kilos sa supod ni kadak. Grabe basta maghisgot ang ganitag paldo goy mo na gani literal nga paldo. Grabe kasulit og wa gigansi sa biyahe basta grasyahan lang gid ta. Ug sa mga nangutana day kung asa mi dapit diri ana mana so sako pergi po ni diri asa Danau. Ug dili lang ko magsaba kung asa mi dapit diri ang suba kay lahi ra ba ning ubang tawo man dayo kay panghiluan ya ba abusohon ba. Ug bali nagdala di pumigpukot diri kay para pang ingkis ug wala mi kuha sa pagpamana ba. Pero kung hatagan ka grasya sa Ginoo makadagi kag sudan inig uli. Sumo din si kahimbis vlog nga akong giingon sa inyo ha, grabe sad kapaytir nin tawhana. Unya palihog lang pugog suporta ug pagkipalo siyang page diha para makakita mo mga adventure nga di pud basta-basta. Unya matik shout out ni pugod ni Marinong Daniel Jr. diri nga grabe sad kakugihan ning bata di gyud mo batig tugnaw bisag unsa naming orasa mauli inig pamana ba. Mao ni akong giingon sa inyo ha mga guy nga basta mag-uban-uban jud kas magapaytir kayo mamana amatik makasud-an jud ka o makadala pa kag sud-an sa imong pamilya. Kaysa magsigira kag duwaan ang cellphone nya ni guli nimo sa inyong balay mangayo pa kag sud-an sa imong mama apastan di malasa. Pariha ni ba grabe daghanay sa kakaldiro nga tinuwa nga karpas sakto sad kayo kay perti katugnaw ato pagpamana karong gabi una. Unya matik shout out bugos nagluto diri grabe kakugihana. Unya matik ato sa pagpamplexi atong ubang kauban diri grabe nagpanikad na gini mga tawhana kay lami na kay higop og sa boss karpa ba. Nya samot na bitok atong paresan diri sa kinilaw nga janitor karpa og tilapia. Grabe pupho na sagpaho nga bag-on tinungag ani ba. Unya matik atong karpa diri nga tinuwa kay naluto naman diri grabe nagtubod na gid laway samot ang daghukad ba. Ug matik di pud pagansi ni atong kinilaw nga tilapia janitor og karpa diri grabe sad ang limon perti naku agibutang perti gini paganasaha ba. Basta pagtilaw sa kung kauban kisat na lang gig-agi nya samot atong paresan diri sa bahaw nga bag-on tinungag. Grabe malingaw gid mo sa inyong tapok ug mabusog pa ka ba sa magkugi lagi mo panginabuhi diri sa atong probinsya. Unya matik uban ni ninyo karon sa panihapon kay minyo gigusda ni gumidiri dapita ba. Ug matik abang-abang na lang pud sa mong sunod nga adventure na mo karong buwana. Ug amuan na sa magkauban ug balik si Dudong TV ug uban pa niya mga kaubanan sa pag-vlog diha Ug daghan kayo salamat sa imong pagsubaybay sa akong mga video karon nya abang-abang sa akong mga sunod nga video kay grabe sa mo mga adventure pambuhaton. Ug di na nato plabiag ta sa atong video. Daghan kayo salamat sa pagtan-aw ninyo aning videohan nya amping gyapon tanan nya salamat yung kanunay nga pagsuporta. God bless ato.